GP Landris ni Sir Steve Lingay sa Sao Pigiri Farm, San Agustin, Madridejo, Cebu. Bali tulo na yung gipalit guys, no? Muna yung una guys. Daghang salamat sa pagsalig, no? Sir Steve Lingay sa San Agustin, Madridejo, Cebu. Okay, okay na. Tara guys, oh. May kayo mo, ano, mo himas. Luloy ito lang, hop. Alias builit. Aspas kayo mo si Edo, kayo mo duty. Buhimas na. Buhimas. Gamer ka? Yes. Ayan. Buhimas. Tara guys, muna yung forma guys. Shout out din ako sa taga Madridejo, Cebu. Daghang salamat sa pagsalig sir. Oh, going na Madridejo, Cebu. Ito nang gisaka, no? Ang kuha ni Sir Steve Landris Gil. Going to Madridejo, Cebu. Shout out balik mo sa taga Madridejo, Cebu. Ang create Ayaw, sa tunga na, kabasig mga laki ang isig na plane. Tara guys, 384. Tara guys, taas kiglawas guys. Taas pa sa katuklo, no? Tara guys, shout out kay Nat Farm diya sa Davao. Dear GP Lucas, shout out bro. Kay Steve, Sir Steve Lingay sa Madridejo, Cebu. Paris ni guys, bagya ki po. Muna ka duhay katulo. Shout out mo diya Sir Steve. Turita ron ah. Muna yang kuan guys, bay. Bay laki ni guys. Oh. Sige, sige. Kayo guys. Ayo. Guys, tara guys, oh. Ay, sa kisa ka. Wala kang Steve guys. Steve Ling guys sa Sao Pigiri Farm, Madridejo, Cebu. Future Bor. Mana kedua guys? Ay katulunin niya. Ano siya butan? Tara guys, guwapa na guys. Gay. Siksi kay siksi. Sa Sao Pigiri Farm.